الحمد لله رب العالمين مدبر الأيام والليال مصرف الأحوال والقلوب أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الصابرين وقدوة الثابتين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي سبب نجاة القلب في زمن الفتن واضطراب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، يتقلب بين الخوف والرجاء، بين اليقين والشك، بين السكون واضطراب. وفي زمن الكثرة في الأخبار وتردد في الأزمات وتسارع المتغيرات يشعر كثير من الناس بالحيرة والقلق وضيق الصدر. والقلب إن لم يتصل بربه تلاعبت به الأحداث، وإن تعلق بالخلق ضعف عند كل هزة، وإن تعلق بالخالق قوي وثبت. لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le Maître absolu, le Maître des jours et des nuits, le dispensateur et le décréteur. Louange à Allah pour ses innombrables bienfaits et faveurs et miséricordes. Je le loue d'une louange sincère comme il se doit. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il est le guide des persévérants. Il est le maître de tous ceux qui se sont raffermis. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, je vous exhorte et je m'exhorte de la piété d'Allah, la crainte d'Allah, car elle est la clé et le secret de l'affermissement pendant les moments de turbulence. Allah le Très-Haut dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et n'acceptez jamais de mourir qu'en étant soumis. Chers frères et sœurs, le cœur est fragile, le cœur est instable et le cœur change constamment, surtout si le cœur n'est pas attaché à son Créateur, si le cœur n'est pas attaché au Seigneur, si le cœur n'a pas été éduqué, le cœur n'a pas été suivi et le cœur n'a pas été forgé par la spiritualité et les adorations. Et cette instabilité est liée à la nature du cœur. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les citait dans ses doigts: Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disait constamment: ô toi qui changes constamment les cœurs, qui fait vibrer les cœurs, qui fait changer les cœurs, qui fait disjoncter le cœur, je te demande de raffermir mon cœur sur ta religion, sur la foi, sur le siratul mustaqim. Chers frères et sœurs, pendant les moments de tourbillon, pendant les moments d'épreuve, pendant les moments de difficulté, pendant les flux d'informations, dans la majorité des cas, qui sont des fausses informations, des fake news, dans la majorité des cas, ce sont des calomnies et des diffamations. Les serviteurs
L'homme, de façon générale, il trouve une anxiété dans ce flux d'informations. Il perd le repère, il devient instable. Et si il n'agit pas, si il ne s'éduque pas, si il ne pense pas à se préserver, à se prémunir contre ces flux d'informations, et si il ne se dote pas la provision qu'il faut adopter pendant les turbulences, il perd le repère et il s'éloigne de son Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Chers frères et sœurs, parmi les éléments permettant aux croyants de rester fermes, de rester attachés à son Seigneur pendant les moments de fitna et de turbulence, la première des choses, c'est approfondir la foi et s'attacher au tawhid. C'est de croire que rien ne peut nous arriver si ce n'est la volonté d'Allah. Aucun mal ne peut nous atteindre si ce n'est par la volonté d'Allah. Aucun bonheur nous pouvons l'acquérir si ce n'est après sa volonté. Et lorsque le croyant comprendra cela, il sera allégé, il sera stable, il comprendra que les événements, ce sont des causes. Mais les décideurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les créatures qui décident, mais c'est Allah qui décidera. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Si un malheur t'atteint, personne ne pourra faire partie de ces malheurs qu'Allah. Et si un bonheur te trouve, ce n'est qu'après sa grâce et son décret. Chers frères et sœurs, pendant les moments de tourbillon, le croyant doit s'attacher au Coran dans la lecture et surtout dans la méditation du Coran. Allah nous dit dans le Coran, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ. Il a dit, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous te racontons des récits des prophètes qui t'ont précédé, afin que nous raffermissons ton cœur. Et les croyants, quand tu lis le récit des pieds prédécesseurs, des prophètes, comment ils ont tenu bon pendant les moments de turbulence, comment ils se sont comportés, comment ils ont placé leur confiance sur Allah et comment ils ont obtenu la réussite, le succès et la félicité. Chers frères et sœurs, si nous récitons le Coran en méditant, le Coran c'est un remède et c'est un moyen pour nous de raffermir nos cœurs. Ensuite, en troisième lieu, ça c'est surtout, il faut chercher la provision dans la prière. As-salat. As-salat. Le prophète dit, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. À chaque événement, à chaque épreuve, Ya Bilal, arihna biha. Les messagers disaient à chaque souci, à chaque problème, à chaque difficulté, oh Bilal, soulage-nous, annonce la prière, afin que nous nous débarrassons, afin que nous nous déchargeons des fardeaux qui accablent sur nous. Et le croyant doit utiliser la prière, car elle est le lien entre le Seigneur et le serviteur. C'est le moment idéal où tu te connecteras directement à l'Omnipotent. Pendant tes prosternations, il faut faire couler les larmes. Montre-lui tes vulnérabilités. Montre-lui tes craintes. Demande-lui de t'assister. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui m'appelle, qui m'implore, je l'exaucerai. Et la prière, c'est la provision. Et ce n'est pas gratuit. Allah l'a prescrit sur nous 5 fois dans les 24 heures. Le matin au réveil, tu renouvelles la batterie de la spiritualité. À midi, tu es déjà affaibli.
par les tentations, tu recharges. Et à l'après-midi aussi, tu renouvelles la charge. Au crépuscule, tu te confies à lui. Et au dîner, tu réaffirmes ton attachement. 5 prières, quel que soit ton état, tant que tu ne perds pas la raison, elle est toujours obligatoire. Car il y a la provision dans cette prière. Il y a la provision dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasta'inu bis-sabri was-salah. Demandez secours auprès d'Allah à travers la persévérance, mais surtout par la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse-nous de ceux qui accomplissent correctement la prière. Chers frères et sœurs, le quatrième remède permettant aux croyants de rester fermes pendant les turbulences, c'est le zikr. Azikr, le rappel, l'évocation d'Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah dit ceux qui ont cru et leur cœur se raffermissent par le rappel, par le souvenir d'Allah. Certes, le rappel raffermit le cœur. Wa akimi salata li zikri. Dans le Coran, Allah mentionne que le zikr ne sera jamais utile si elle n'est pas abondante. L'évocation ne sera pas du tout utile si elle est insuffisante. Wazkurullaha zikran kathira. C'est qu'Allah demande. Évoquez Allah abondamment, constamment, à tout état. Et le messager nous a appris, dans chaque état, qu'est-ce qu'il faut faire? Le matin, quand tu te réveilles, avant de quitter le lit, Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'da ma matani wa ilayhi nushur. Tu renouvelles, tu fais l'ablution, il y a des doigts. Avant de t'habiller, il y a des doigts. Avant de manger, il y a des doigts. En quittant chez toi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. En montant la monture, Subhanallazi sakhara lana haza. Chaque étape, chaque moment, il y a des doigts à réciter. Pourquoi? Afin que nous renforcions notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, dans le dictionnaire des musulmans, il ne doit pas avoir de l'anxiété. Quelles que soient les circonstances, l'islam nous a donné des moyens permettant de nous prémunir contre l'anxiété. Le prophète nous a enseigné Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ça fait partie des invocations du matin et du soir. Tu demandes à Allah de te préserver contre les soucis, contre les chagrins, contre les difficultés, contre les anxiétés. Chers frères et sœurs, le rappel d'Allah et son souvenir, c'est un élément puissant permettant aux croyants de rester fermes pendant les turbulences. Et enfin, le cinquième élément, aidant le croyant de rester ferme pendant les moments des épreuves, pendant les turbulences, c'est de chercher la bonne compagnie. Chercher un compagnon qui t'aidera à maintenir ta foi, qui te tire lorsque tu fléchiras, qui te rappelle lorsque tu tomberas dans l'oubli et qui t'aidera à accomplir, à rester ferme et qui te retirera quand tu décideras de t'enfoncer dans le fitna. La bonne compagnie. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Le croyant doit chercher la bonne compagnie. Le croyant doit chercher les bons compagnons. Car al-mar'u ala dini khalili. Le prophète a dit, tu es dans la religion de ton ami. Et l'adage n'a-t-il pas retenu les oiseaux des mêmes plumages volent ensemble? Et le croyant doit chercher un bon compagnon
Et c'est ces bons compagnons qui lui permettra de rester ferme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nos pas sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-azim wa bihadi sayyid al-mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله الكلام على الثبات لا يكفي ما لم يتترجم إلى خطوات في الحياة اليومية فاحتاج القلب إلى تربية مستمرة لا إلى خطبة عابرة. أمي على تنو دفلنا على تنو لا تنو مبي أكم مسياني تنو مبتا أما بركدا چامنا wambe sheria ka fo batuma fusti nani batu ka kan tiɲɛna fo ala kelen jɛɲɔgɔn t'a la wambe sheria ka fo Muhammad ala ka jɔn do a ka ciden do b'a ɲini ala fɛ a ka kisi ani nɛɛma jidi kira kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ ne balimaw an k'a dɔn hadamaden i kan k'i yɛrɛ latanga i ka journée bɛɛ kɔnɔ k'i yɛrɛ latanga walasa i dusukun a kana telenku k'i yɛrɛ latanga walasa i dusukun a ka se ka to a sabatilen do a bafalen do a basigilen do wa i b'i yɛrɛ latanga ni fɛn minnu ye a belebele dɔ ye an ka bi don in na bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ka d'a kan information cayara flux d'information cayara ne ko don o don f'e ka information bɛɛ suit i b'i yɛrɛ bila bana. E ko e ka média bɛɛ suit média dɔ bɛ chaque 15 minutes chaque quart d'heure journal bɛ bɔ chaque quart d'heure information bɛ bɔ wa information in a dabɔkun tɛ k'e la kunnafoni mais a dabɔkun de a bɛ ka mɔgɔ dɔw de ka cause servi fɛn mun ka di olu ye olu b'o de bila ka tɛmɛ mais fɛn mun bɛ yen ni e bɛ fɛ k'o mɛn o t'o di e ma o b'i bila situation de stress de kɔnɔ yan dugu in attaquera bombe explosera yan karisa kidnappera ni mouvement bɛ yan fɛla la e kɔni b'i ka journée bɛɛ kɛ e ja tigɛlen de don a b'i kɔnɔ i n'a fɔ filɛ i ka bureau da la u bɛna b'i kan u b'i ka so da la u bɛna b'i kan maa o maa ni m'i yɛrɛ kɔlɔsi journée kɔnɔ kunnafoniyaw ɲɛɲinini na i bɛ bana a ma se i ka boli kunnafoniya nɔfɛ o parce que information ye fɛn ye a tɛ dogo e bɛ temps mun kɛ k'i b'a ɲɛɲini ta i ka ci fɛ i k'i ka baara kɛ n'i tilala e yɛrɛ bɛna information bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma effort yɛrɛ kɛ mais ni da f'e ka information bɛɛ suit chaque quart d'heure e k'o information suit i bɛ bali ka bɔ mun kalama i bɛ maladie dɔ développer n'o ye jatigɛ siranya basigibaliya jigilatigɛ wa tuma bɛɛ a b'i kɔnɔna la k'a fɔ ko jugu ser'i la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma. Wa hadamaden i k'i yɛrɛ jija k'i yɛrɛ latanga ni fɛn filanan min k'i nin lamɔ k'i nin degi a ka jɛ ni ala ka latigɛ ye. An bɛ nin ɲɛnamaya mun na ala de jɛna n'a ye an sera yan summa sabila yassara ala de ye sira di den bɛ na ka bɔ ba kɔnɔbara la ka na diɲɛ ɲɛnamaya in na wa fosi t'i sɔrɔ fo ni ala ye fɛn mun latigɛ. Ala kira ko daba kalamu bigi mun ye sɛbɛnni kɛ bigi kɔrɔ t'a la wa dabaji yɛrɛ jara yɛlɛma tɛ don a la donc bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi i kan'i jigila tigɛ ala la i k'a dɔn fɛn fɛn mana kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o de kan ka kɛ wa o de ni kɛli ka kan i kana fɔ k'i bɛ ala jalaki ka d'a kan i tɛ ala ka hikima dɔn sagesse mun bɛ ala ka baaraw la e t'o dɔn i k'i yɛrɛ ni degi k'a lamɔ a ka jɛ ni ala ka latigɛ ye n'o kɛra i bɛ lafiya mais e bɛ ka mɔgɔ dɔ juguya
parce que ale bɛ poste dɔ la responsabilité dɔ b'a bolo e bɛ k'a tigilamɔgɔ juguya a tigilamɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'e bɛ ɲɛnamaya la e sigilen don a kɔnniya bɛ dusukun na ale yɛrɛ t'a dɔn k'e bɛ yen yɛrɛ a t'a kalama k'e bɛ yen yɛrɛ e bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a calomnie k'a mankutu tiɲɛ ka nkalon da a la ale yɛrɛ t'a dɔn k'e bɛ yen mun de b'i ka énergie perdu mun de b'i dusukun na perdu fu la donc silamɛ ye maa kɛkun ye maa ye maa mun bɛ yen a b'a yɛrɛ kun kɔlɔsi a b'a yɛrɛ kun tanga ni hɛrɛ mun bɛ mɔgɔ min bolo a t'a juguya a tɛ maa juguya jɔyɔrɔ dɔ b'a bolo place dɔ b'a bolo ni jɔyɔrɔ ka di ye place ka di ala wele n'i ma fɛn dɔ sɔrɔ kana maa kɛlɛ ala deli ala k'i sɔn ni ala ye fɛn mun di mɔgɔ wɛrɛ ma i jija i ka jɛ ni ala ka latigɛ a sabanan an bɛɛ lajɛlen k'an jija an k'an yɛrɛ kun latanga ka seli kɛ k'a mafa ka seli kɛ ni basigi ye ka seli kɛ ni hakilisigi ye seli kana kɛ an ka seli kana kɛ seli ye seli mun bɛ yen an b'a kɛ birika wuli ye dɔrɔn an bɛ taa an ka ciw fɛ hadamaden fɛn bɛɛ kɛ teliya la fo farida kana sɔn dɛ kana kɛ dɛ kana farati nakun kelen mun b'an ni dugukolo in sanfɛ nin ɲɛnama in na o de ye ala bato ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ala ko ale ma jina ni hadamaden da fos kama fo k'ale ala bato ama harzige ɲinan fɛ ama subsistance ɲinan fɛ ale yɛrɛ de pourvoyeur ye donc seli mun bɛ yen ni wajibi de don a bɛ taga ni ka segi siɲɛ 5 kana sɔn ka seli négliger dɛ baara kana to i ka seli labila occupation fosi tɛ se ka i justifier e ka seli bila seli wagati ka bɔ i ka sɔrɔ ka wuli k'i bɛ seli ala ko fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun ala ko kuranɛ kɔnɔ bɔnɛ halaki ni tatiɲɛ bɛ maaw ye maa minnu b'u ka seli négliger u tɛ ba don u ka seli la u tɛ importance accorder u ka seli la ka sɔrɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲininka hadamaden na alikiyama o ye seli de o kama an bɛɛ lajɛlen ka seli kɛ ni ŋaniya ani hakilisigi ani hakili ani dusukun k'i concentré i ka seli la ni seli banna fɛn fɛn i diya i b'o kɛ maa o maa n'i ba sigira i ka seli kɔnɔ ala b'i ka ɲɛnamaya basigi k'a d'i ma wa fɛn laban a naaninan o de ye an k'an jija an ka duwawu caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an nakalan duwawu mun na kira tun b'a fɔ allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik kira b'a fɔ ala e de bɛ dusukun yɛlɛma dusukun sabati silamɛya diinɛ in kan kira ale mun cira ala yafara ka jurumu bɛɛ lajɛlen ma ale mun ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye ale yɛrɛ bɛ ala deli ala ka dusukun sabati diinɛ kan e ni ne anw kan ka mun de kɛ o kɔfɛ an k'an jija ka nin duwawu in taga ni ka segin ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala ka jɔnbaw a ye minnu mankutu fɔ kuranɛ kɔnɔ an k'olu fana ka duwawu fɔ ka caya rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ala ka jɔnbaw b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ala y'a laskali k'a fɔ u b'a fɔ ala i kana an dusukun kelengu tuma min na an kɛra mumini ye kana an dusukun bɔ limaniya kan ka taa fɛn wɛrɛ kan an b'a ɲini fɛ i ka dɔn kɛ dɛ i ka dusukun sabati diinɛ in kan i kana dusukun bɔ diinɛ in kan i k'i ka hinɛ ani ka nɛɛma i k'o de kɛ k'an datugu wa i ka yafa ma ko e de yafa masa ye e de hinɛ masa ye donc an bɛɛ lajɛlen k'an jija ka duwawu caya fitina mana kɛ cogo cogo kelengu mana kɛ cogo cogo mumini n'i y'i jija k'i sogoli ala la inshallah ala t'i labila ala b'i minɛ wa ala b'i latanga mais maa o maa ne y'i mabɔ ala la i k'a dɔn k'a fɔ ala b'i ni sitanɛ de bila dɛ wa man a'rada an dhikri ala ko ni maa o maa n'i y'i kɔ don ala ko la ala ko suma la a bɛ sitanɛ de k'i jɛɲɔgɔn ye fayidlahu shaytana qarina
Shaitanɛ de bɛ k'i jɛɲɔgɔn ye wa shaitanɛ t'i bila sira ɲuman kan fis wa e tɛ hakilisigi sɔrɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ wa alikiyama e ta bɛ kɛ nimisa ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen dusukun sabati fitina minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen lafiya ka bɔ fitina ninnu ma an ka jamana kɔnɔna la fitina minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ ban pewu tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔ ban gɛlɛya min bɛ yen Ala ka gɛlɛya ban hakilisigibaliya min bɛ yen Ala ka na ni hakilisigi ye jelibɔn min bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jelibɔn ban pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka kɔgɔ da jamana kan an b'a ɲini Ala fɛ a ka hakili ɲuman d'u ma minnu bɛ yen n'u tɛ hakili ɲuman sɔrɔ ni mun ka kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o d'u kan Ala k'an ka faamaw dɛmɛ jamana marako ɲuman na minnu bɛ yen n'u bɛ jamana lakana Ala k'u dɛmɛ jamana lakanako ɲuman na an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ samiya de la sanji tɛ ka na dɛ Bamakɔ yan san bɛ ka na mais sɛnɛkɛ togodaw la burusi kɔnɔnaw la miliyɛridaw caman bɛ yen san tɛ ka na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sanji barikama jigin Ala ka sanji barikama jigin ka d'a kan an bɛ duguba kɔnɔ yan minnu bɛ burusi kɔnɔnaw ni togodaw la olu bɛ sɛnɛ mun kɛ an bɛ balo de la n'a y'a kɛra an kɔnɔ k'a fɔ sanji deli an ka ko tɛ Ala k'an kisi dɛ Ala k'an kisi ni samiya ma ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a gɛlɛya sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sanji barikama jigin Ala ka sanji jigin sanji mun bɛ na ni dun ka fa ye Ala ka sanji jigin sanji mun bɛ na ni basigi ye wa minnu bɛ togodaw la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakilisigi nɔgɔya u ye Ala k'u dɛmɛ u ka se ka dugukolow labaara wa n'u ye dugukolow labaara Ala ka barika don a la Ala k'u dɛmɛ u ka se ka suman nafamaw sɔrɔ Ala ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔ an ka maa minnu bɛ yen n'u bananen don Ala b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya sabati u ye koli bɛ minnu kan Ala ka koli wuli ka b'u kan minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan Ala ka gɛlɛya wuli ka b'u kan den tɛ minnu bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka den barikama nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen ni furu t'u bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka furu ɲuman nɔgɔya u ye an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ kalanden minnu b'an cɛ la Ala ka dɔnni nafama d'u ma Ala ka dɔnni nafama d'u ma u bɛ kalan mun na Ala ka kalan kuncɛko ɲuman nɔgɔya wa karamɔgɔ minnu fana b'u la kalan Ala k'u ka dɔnniyaw jidi Ala ka barika don u ka dɔnniyaw la Ala k'u dɛmɛ kalandenw fana la kalanko ɲuman na an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen Ala ka basigi don a bɛɛ lajɛlen na Ala ka hakilisigi don a bɛɛ lajɛlen na Ala ka basigi don a bɛɛ lajɛlen na Ala ka mafa don a bɛɛ lajɛlen na Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma ihfazna fi zaman al-ittirab اللهم احفظنا في زمن الاضطراب من زيغ والقنوت اللهم اجعلنا من الذين إذا اضطربت الأحوال ثبتوا على الإيمان والعمل الصالح اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة ونعمة المسداة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون